Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, seperti yang dijanjikan, topik video kali ini pasal menyuci spinning reels. The first video yang aku buat sebelum ni pasal quick maintenance on a baitcaster reels. But now we are going to do spinning reels. Spinning reels yang ada di depan kita ni, okay, you know what is spinning reels sudah. And memang ada yang pakai spinning reels ni, especially kalau yang macam basaran ni untuk jiggers ataupun orang main popping. And then also casting ni kalau yang macam double handle ni mestinya untuk orang main sotong, okay, egging. And yang ni untuk main light atau UL. Kalau lepas makai, we recommend to cuci reels ni. Pasal takut bertagar. Aing masin tu ada, especially kita main aing masin. Benarnya not all fishing reels ni are rated for salt water pula. Mostly macam yang dami-dami tani, it's rated for freshwater bass fishing saja. Saltwater is kalanya rated for saltwater macam manilah this one, saltwater SW5000. Okay, it's really pula benarnya. Kalaunya saltwater ni benar-benar ya really saltwater. Ada reels yang beritahu macam saltwater fine. Tapi bila dipakai and then ini balik-balik dipakai, ujung-ujungnya bertagar je masih. Well actually semua tu walaupun ni macam fresh water, to prevent it daripada gatar atau bertagar atau semua terulang kepada individu sendiri. Macam mana ya menjaga reels, okay, menjaga halnya orang Malaysia kekinian ni. So tanpa membuang masa, let's start dengan aku bagi sampel dengan Shimano reels ni lah. Daiwa pun sama sajalah, pasal dia punya tempat untuk di mana kan di spray ataupun dibagi titik sama minyak atau oil ni sama saja. Okay. So, selepas trip, apa yang kami perlu buat is kalau lepas trip itu terus dicuci. Then, so we take this reels. Ambil ni. Sebelum dicuci, kami perlu kencangkan dulu drag washer ni. So some new design in drag washers, ia ada gatah di siring capnya ni. Jadi kalaunya longgar, aing masa menyuci aing boleh masuk. Then we have to make it kencang. So bila kencang, the seal really men-seal off lah. Okay, gatahnya tu menutup area supaya aing tidak masuk ke dalam drag washer. We don't want aing masuk dalam drag washer pasal ia akan menjejaskan performance drag washer tersebut. Bila drag washer, kalau ni macam reel ni, ia ada grease for drag washers. Grease drag washer tu kalau nya bercampur air, ia boleh macam indah smooth lah pusingannya, especially kalau masa berlawan sama ikan. Alright. Okay, so setelah mengencangkan drag, dan tadi buka aing under running water, buka aing pipe aing, jangan kuat-kuat lah, jadi macam low pressure water. Okay, basahi, and then yang penting juga reel ni mesti upright, jangan terbalik masa menyuci. So kalau terbalik, sini ada lubang benarnya. So lubang ni
sama dalam ni pun ada lubang yang boleh masuk ke dalam gear system. Kita ni nak mau aing tu masuk ke dalam gear system ni. Kalau aing sudah masuk di dalam gear system everything lama ni, you have to open it. Mesti dibuka. Dibuka, tukar sama grease baru. Kalau aing selaginya aing ada masuk dalam itu, walaupun fresh water still mengandungi kandungan garam yang sedikit. But kalau karingnya masih boleh ada deposits. Boleh ada meninggalkan sedikit kristal-kristal garam yang boleh merosakkan barang di dalam. Itu tak kenapa. Okay, so masa menyuci mesti siap, right? And then cuci ke dia, rinse water, especially arah tali ini, biarkannya basah. Lepas tu sudah basah, kini pusing-pusingkan ya balik-balik dalam 15 ke 20 saat. Dan kalau sudahnya semua cuci, semua sudah basah, dan tutup aing, dan tadi cuba pusing laju biar aing tu excess terkeluar. Water yang ada dalam yang lakat-lakat sini ni biar terkeluar lah. Jadi biar terperancit. Jangan nyuci depan orang, nyuci dah dia di jamban lah. Kalau depan orang marah je orang, terperancit je. Kau ajar kau ni. Okay. Sudah kadang kalau macam rela tu bagas ngail di laut, kan ada ni sisik-sisik kan tenggiri dan lakat-lakat sini ni. Arah knob, arah body apa, kadang sisik-sisik ikan So kadang kita ni memegang ikan itu, ada sisik melakat, dan memegang reel melakat ya. So get one toothbrush. Okay. Gosok je, buang kikis-kikis kayak kuku tu. Ya, kikis-kikis. Kalau ada kayak kuku pakai tweezer ke apakah, ataupun screwdriver minus tu kah, kikis-kikis ya. Alright. Dan sudah habis cuci, clean soalnya, dan tadi baru lap kerja pakai kain. Kalau yang ada kain, so pakai kain lah, kain kering. Yang pakai kain apa ni, untuk orang, untuk mama di dapur melap meja, ya cari tahan kain baru. Orang marah ya. Orang tahu macamnya, mana cakain gua ni? Bilangan hari-hari hilang. Mahan. So sudah kering semua. Kalau ada yang tempat pisok-pisok supaya akan dicapai oleh oleh kain atau pakai tisu ni kita dapat macam twist ke dia, masukkan ke dalam arah kering-kering. Dan juga buka ni, jangan lupa setelah lepas keringkan pakai pelap. Ingat tu mungkin masuk di dalam rotor dalam sini. Supaya habis. Okay, yang kenakan tersimpan dalam bertakung dalam sini, dan ni pun juga dikeringkan. Okay, di bawah ni. Ini selalunya orang terlepas pandang juga. Kadang ingat tu ada di bawah spool, so mesti dikeringkan juga. Biar supaya okey. Lapis talinya ni. Ni pun buka and keringkan juga siring-siringnya ni. Okay. Tadi tu ada kita pasal gatah. Ni tah gatahnya yang untuk mensil daripada air masuk ke dalam.
So getah ni ia akan masuk dalam buangan ni, jadi ia akan mensil ke dia supaya air dah masuk dalam grease system. Jadi sudahnya kering tadi, biarkan ia di bawah kering di kawasan yang kering, di bilik yang kering, and punya orang putih cool dry place, apa yang sajuk dengan yang kering. Jangan juga luan bacon macam ataupun dalam es box lah. Yang penting indah kawasan yang indah damal lah. Okay. Dan selepas kering, jangan lupa bagi minyak. Minyak yang direkomenkan sini yang aku ada high speed oil untuk Abu Gharsyan, untuk bearing lagi recommended kalau ia pakai spray. Yang macam ni. Ni Daiwa punya. Sorry, hilang ni punya tu pasal aku makan untuk mencet. Real Guard Oil. So ia ada nozzle ni. Ini senang di spray. Bila ia ada macam kompres spray ni, ia senang untuk mempush ke dalam bearing yang terpisuk-pisuk lah. It's much more better kalau ada spray. Spray ni berjual in our local fishing shops. Ada Daiwa and also ada Shimano. Yang ni grease, yang ni oil. Okay, dia berjual satu set ni, grease sama oil. Daiwa ataupun Shimano ada jual. Ada lagi satu brand, aku lupa apa brandnya. A bit cheaper than this one, so it's good to invest lah. Some of your pocket money untuk membeli barangan ini. Okay. Why? Alright, I'll tell you. Let's do di mana poin-poin yang patut kita ni bagi minyak sama grease. Alright. Okay, let's say yang ni so first point arah knob. This point. And kalau ni double knob lah, kalau nya macam mostly yang single knob satu saja lah. Sini. Pun kalau dapat buka ia punya cap, seringan ni minyak juga di dalam ni. Okay, pasal ia ada 2 point tu, di luar sama di dalam. Jadi bearing ada di sana. Kalau ada gas yang kompresor ni, so we have to by gravity lah, seperti minyak ni. Masukkan sikit-sikit, masukkan sikit-sikit di dalam, and then let it be gugur down by gravity. Tunggulah macam sampaikan dalam 3 ke 5 minit. Pasal tu jangan lupa dipusingkan, okay? Biar sebati minyak tu. Next, lepas knob, kita buka handle ni. Ngam ke ni? Ngam. Should be ngam. Lock dulu. Okay. Alright, it is recommended untuk nyimpan grease di dalam ni. For me, I will drop a bit. 3-4 drop. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 pointnya lah tu. And then cover it with grease. Baru cover with grease. So, pasal this is like an entry point untuk entry point untuk aing masin, untuk aing masa mancing itu boleh masuk. So masukkan ke dalam. Sama je di sebelah. Just open up the cap. Yang ni ada open up the cap,
sama juga masukkan 3-4 titik and then tutup sama grease. Right, main shaft yang ni, this is the main shaft. Also bagi 2 titik minyak, dah boleh, belum banyak, 2 titik minyak cukup. Then make sure you make it go up and down, up and down. Next is this part, bagi minyak. Sama juga this part, bagi minyak. Bagi sikit, titik 2 cukup. Sini juga, this part. And also this screw part. Then make sure kalau macam mana, kalau ada pressure, pakai ni, okay, ia akan masuk dalam. Kalau nada, just let it down by gravity. Okay, and pusingkan ke dia. Dan balik. Okay, tapi jangan belum berhabis 100 kali. Okay, buat 3-4 kali tu nyaman tu sudah tu. Next is I would say the last one is this bell roller ni, line roller. Line roller ni penting. Ada bearing, sekarang kalau cheaper product belum ada bearing, but it needs to be oil, so supaya ia licin. Okay, macam ni, it's very licin, but still you need to have oil, pasal mungkin ia baru bagus turun, ada air masin, tunggu dia dalam 3-4 hari. Kalau air masin atau karing tagar ni terstuck tu ya. That's what happen kadang-kadang kalau ada orang mengantar kerja aku, ibu baru lepas turun ngail kali, dia dah cuci, so dia antarnya arah kerja aku, and then paksa menunggu queue. Time aku ngambil tu, ia licin. Sudah nunggu queue macam at least macam 4-5 hari, aing masin tu karing. Sudah bila aku start ngingko karau ya, rupanya aing masin tu start bertagar sudah tu. Masa on storage, masa yang menunggu queue tu ya start bertagar. Okay, kita kalau boleh macam sebelumnya, di antara kerjaku kamu oil awal lah dulu, then abortah aku membuat full servicing. Okay, pasal ni from Shimano ni, untuk bell roller macam mana kita spray kerja. Some Shimano punya models ada ni. Sekejap. Dia ada lubang. Okay, there you go. There's a hole. Tu. That is port untuk men-spray kerja. Okay. Ini rush manusia ni yang ku kedapatan kan lah. Ada Iwan ada. Macam ni rush Stella ni pun juga. Okay. Stella ni grab screw untuk to prevent screw-nya back off atau rotate. And ya, ada sebelahnya ada lubang je. So lubang ni untuk men-screw ke dia ni. Untuk men-spray. Okay. You have to spray jet ke dia, pakai spray ni dalam supaya minyak masuk. So how about in case of macam Daiwa macam ni? It's much more better kalau dapat dibuka pelang. Tapi it will be complicated, especially kalau kan memasang balik. Kadang mana atas, mana bawah, mana yang dulu. So kalau macam mana, that's why I recommend to use pakai yang spraynya. You have to spray dari luar ni saja. Di bawah satu,
and then satu lagi di sebelah, di depannya. And that part. Okay, both parts. Dan kalau dapat dipusing-pusingkan kejap juga. Say, okay, you have to make it pusing lah, rotate. Alright. What should we not do masa doing this cleaning lah, ha? First of all, masa menyuci itu, you want to rinse the reel with running water. Do not let the reel drag loose, as I mentioned before. Make it tight, okay? But during storage, make sure this is loose. Because during storage, make sure you drag drag knob loose. Sama je dengan bed caster. Your bed cast mesti loose masa kalau anda berpakai. Because kalau nya kancang, over time your kekuatan spring arah drag itu akan jadi loose. Itah macam lama-lama kenapa your reel itu nak pecah. Reel ku ni bikin berapa kuat dia punya dragnya. Pasal springnya tu, dia ada spring macam shape macam ni. It will become It will become less concave. Itah kekuatan springnya tu, ini berapa kuat lagi. Ingat tu Dan jangan juga masa rinsing atau masa menyuci, jangan buka handle ni. Handle ni biar berpasang. So air ini akan masuk ke dalam bearing. Alright. Dan jangan pakai water jet ataupun your running water tu luan kuat, jangan luan kuat. Okay. Cuci jangan upside down, as I mentioned before. Kalau ia upside down, ia akan termasuk ke dalam lubang sini. BC pun kalau if you see masa menyuci on a bed caster pun jangan, pasal bed cast ia ada lubang sini. Okay, lubang sini kadang lubang di belakang juga. Ada some kalau overhead usually kadang ada dua tu. One bawah, one sini. Kalau BC usually satu saja di bawah. Itah aing masuk dalam mana habis ni, you need to change all those grease. That's why it have to be upright. Jangan randam dalam aing, dalam bucket ataupun dalam baldi. Jangan randam. Jangan disasah dalam washing machine. And kalau lepas cuci, jangan place under direct sunlight. Pasal ia akan merosakkan, kalau nya luan kering ataupun luan panas, ia akan merosakkan cat-cat tersebut. Okay. So, what you should not do now is what I recommended. So your reel will be long last. Okay, reel anda akan sentiasa macam dalam keadaan bagus. So what we recommend, kalau nya mau simpan lama-lama, macam indah kan pakai dalam masa lama lah, sebulan ke apa, make sure talian ni dibuka, digulung balik ke dalam tempat talinya dulu. Okay, that's why kalau kerjaku, I have a lot of all this empty spool bagas tali. Aku indah buang. Pasal aku tahu aku akan simpan balik tali kuan ni. Lepas simpan balik, jangan lupa kalau boleh ditandakan lah macam mana. Tandakan 150 meter. Ini tali apa? Ini tali tough line. Berapa tinggal meternya? Atau aku pakai counter lah. Pasal aku ada counter. So kadang kata ni ada macam masa trip terkulut je, paksa tani mutuskan tali apa.
then berapa meter yang tertinggal kan, ya, aku selalu buat lah. That's just a tips. It's up to you. Alright. And okay, masa travel arah boat, jangan simpan rela ni di steering board. Okay. Aku pegang tu rela tu. Kalau nya ada macam lubang di tengah-tengah, simpan di tengah-tengah. Ataupun kalau nya ada atap, kadang ada ada bot, not all bots lah, ya, dia punya atap yang fix punya atap, di atasnya ada tempat storage tu. Jadi simpan rel tu sana lah. Ataupun kalau boleh, kalau simpan dia pun steering board tutup je sama plastik. Pasal kenapa? Bila ia steering board, aing mesin kan masuk, kan terperancit ni. Walaupun salt water rated lah, ia ada seal mana-mana rel ni. Angin yang dari board atau kan laju untuk open air. Then angin itu akan mempush aing mesin itu masuk ke dalam mana saja ada opening di dalam rel ni, arah rel sana. It will seep in, it will creep in, masuk. Ya, that's why I have cases walaupun SW ni sealnya mana-mana tapi masih juga. Because that seal boleh bertahan kalau nada force, nada pressure. Okay, ia akan tahan sana. Tapi kalau ada angin mempush ke dia, masuk tu. Garanti ya masuk. Okay. So recommended jangan simpan di steering. Aku that's why if you see my friend pun kalau ia lihat aku mana rel ko, indah dia di steering tu. Untuk aku mau. Then jangan lupa send service every 6 months. Kalau rela ni dipakai balik-balik. Okay, hari-hari pakai, tiap minggu memang turun. So lebih kurang dalam 6 bulan, hantarlah ke arah service buddies macam saya sendiri ataupun kawan-kawan saya untuk dibuka everything semua. So kalau kami service and bis kita makai untuk batah untuk makai balik-balik rela tu send lagi dalam 6 bulan lah. Jangan send luan macam luan dekat bandara tu macam lepas bulan 2 bulan antar lagi. Lain case lah kalau macam apa tu namanya, kalau tenggelam kah dalam air masin atau perlulah. Okay. Jangan lupa like my video and also subscribe to my channel, Big Zul Rail Services. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.